Ayan guys, alam mo ba yung buhay probinsya natin guys? Ayan, nagluto aking habi ng ano. Tapos nagluto, kanin. Tadaan! Siyempre, hindi ba wala yung manok guys. Ayan guys, kaya may yummy. Adobo ng aking turagsoy. Oh, ayan dito. Dali, ayan guys, mag-picnic kami guys. Dito kami guys. Ayan. Ayan. Sarap-sarap ang buhay ng ano guys. Yung simple, tahimik dito guys. Kita mo naman yan, tahimik. Ayan, tahimik fresh air. Ayan. Sa inyo yan, tay? Oh. Miming, wait lang. Halikay. Opo. Halika, Miming. Opo. Ayan. So, tarungan natin. Ayan. Asan di mga paaan ng lamisaha di ay? Ano na? Graduate na? Ah. Oh, ayan lang. Ito, di ama. Oh, dato. Oh, sa unahan. Kain kami guys. Oh, sarap-sarap. Bili pa kami tubig guys. Pabili kami tubig. Oh, diya lang ano. Tapos ganon. Hindi, mali naman yan eh. Diyan lang yan. Tapos kukuha tayo ng mga pinggan. Kinauboy ito kami ngayon guys. Cowboy. Oh, diyan ang ulam na ano. Yan. Sige. Wala tayong ano. Wala pang tubig eh. Tubig. Abulunan yata. Di plato nga. Pinggan. Pinggan na Ba't tingnan ka naman. tayo? Yung pangalkal dito ka. Mahirap yung di tagbalay. Tatay lang mag-isa dito guys. Tatay lang. Nanay nasa Maynila pa eh. Darating daw yun bukas. So yan guys. Chuchu. Anong pangalan nito? Ay, namiss ko tuloy. Busog na busog guys. So pagdating namin, lakas kumain ng tinapay. So yan guys. Thank you for watching guys. Maraming salamat sa panonood guys. Tahimik dito guys. Ayan oh. O diba? Fresh air. Ayan. Naku, ang lakas talaga ng hangin guys. Kung alam nyo lang. Oh, sumasayaw-sayaw yung mga kadahuna na yan. Naku, ang sarap. Naku. Narinig nyo yung ano, simoy ng hangin? O naamoy nyo ba guys? Oh, charot. Ayan guys. Thank you for watching guys. Maraming salamat yung panonood. Ayan guys. Meron tayong buko guys. Nag-inom sa buton. Buko kamo, buko. Buko. Ayan, turagsoy. Turagsoy. Ang aking turagsoy. Ayan guys. Fresh na fresh. Pangkain. Ayan. Ano yan? May ano? May laman? Ayan guys. So yung buko guys. So sa Maynila guys. Magano to? 50. Okay. Biyayaan mo lang kay... Ayun. Buka pa isa. Pa. Dapat yung mga ano. Kailangan natin yung sabaw mahal. Diyan lang oh. Ito lang ano. O sige yung buka. Ayan. Hindi marunong kuha. May walang laman to. May gurang. Masarap na yung gulang. Mahal-mahal na sa Maynila. Tig 50. O diba? Dito nakakain tayo ng ano, libre. Ayan. So mayroong star apple dito guys. So yung puno na yan. Ayan o. Dito kami sa ano, sa rest house. Sa rest house kami guys. Ayan. Dito kami sa rest house. Kasi masarap ang hangin. O dala dito man. Dali natin doon sa ano, rest house. Uy, sobrang guwang man yan. Oh, yan nga Yan lunghod. Yan gurang. Na. Chuchu, ikaw nakachuchu. Sarap to sa tuyo. Guwang ka itong isa tay. Ayan guys, so sarap niya, yummy yummy. O, diba? Saan ka pa niya? Oh. May sausawan. Ayoko niya. Mama, ayan. Hindi na pwede masasawan. Saan ka pa niyan guys? Yun lang guys. Thank you for watching. All food. Wow, pabo guys oh. May nakita ako. Ayan ang pabo guys. Klok 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 klok. Klok 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 klok. Oh, sabi ko sa'yo, klok 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 klok. Na, kabisado ko pa man oh. Ma, kabisado ko pa ma. Klok 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 klok. Ay, bakit? Ay, chuchu. Ay, chus gino ko. Klok 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 klok. Oh, klok. Mga aso. Oh, amo na sila oh. Achu, panda. Panda. Mamo na aso. Amo na kagad sila. Klok
klok, 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 oh na. Lakaw, dul, idol. Klok, 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 klok. Tingnan mo guys. Ang pabo guys. Klok, 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 klok. Ana? Si reply sila sa akin, oh. Ang klok, klok. Ikaw, Cho. Ikaw, Cho. Panda. Ikaw, Cho, Panda. Ang klok, 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 klok. Oh, 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 oh. Oh, di ba? Oh. Oh, maamo sila sa akin, guys. Nakakatuwa talaga. Nakakatuwa yung mga alaga na to. Ayan, maamo na kagad sila. May ano pa ng ano, guys. Yung sounds ng ibon, ang ganda. Ayan, may pusa rin ako nakita dito. Pusa, klok, klok, klok. Dito kami sa rest house, guys. Oh. Pero inyo to, di ba? Yun lang guys. Thank you for watching. Ayan guys. Fresh air. Fresh air tayo yan guys. Wow, ang sarap ng hangin. Ayan. Oops, panoorin mo hanggang dulo guys. Mama.